TWF Block President Sini Sister Peter Dekorma Oba Hakino Tipramothani Block ni Vice President Sini Dada Rupu Taigo Tomo Tipramothani Senior Leader Sini Uncle Amordeep Taigo Sini Bisingo Tomo Sini Uncle Vikas Like Active Sini Brother Sumon Former YTF ni General Secretary Sini Brother Donald Joy Taigo Tomo Sini Brother Andrew Oba Hakino Sini Ayango Brother Intikiso Former YTF ni President Oba Hakino Taigo Dak Tua Sukla Sini Brother Dino Taigo Tomo Sini Dak Tua Dota Sukla Tai Bersama Sukla Dr. Ramsak ni Mari Kising Song Ramsak ni Sini Dr. Youth ni Leader TWF ni Leader Dr. Nona Hamzak Matai Chomani Chibai Especially Angete Wa Hambai Marumo Tini Youth ni Foundation Salon Norok Tego Unbox Hanya Bagai Norok is support Funugai TWF Tingibo Norok Tini Faimazak Hanya Bagai Norok Nova Haka Hamtai Chomani Chibai Hasigo de Kok Faitane Rok Like Important Kok Faitanga One Sukak ni Kok Tai Bus Kamok Faizak ni Kok Borok Fai Kelantaka Haisi Tini Ambisi Somoinan La Saimano Tanai 2021 Youth Tipra Federation Ha Bubak Lali Bising Tipra Thani Samonga Tangani Bagai Topa Ha Tai Sini Tonto Dabi Bagai Kok Tanani Bagai The Youth Tipra Federation Klai Resak Mani Tini Pas Moshor Bungka Haisi Kintu Sanani Thaka Anga Like Proud Feel Thayo God Feel Thayo Tani Inge Right from the beginning YTF the Dino Chegin Zaka Non-stop Thaye Top Hani Bagai Hani Bagai Jeza Gabo Red Destiny Tomo Asa Gabo YTF the Thani Shogiyo Jeza Gabo Ha Chentani Tomo Asa Gabo YTF the Thani Shogiyo Jeza Gabo Biunia Aisa Gabo Bangladesh में इंडिया बॉर्डर पर्यंत YTF की शक्ति फुनुगे इंडिया की विशिष्टता सामूहिक आयतन फुनुगे रेखा YTF की शक्ति YTF की खान ऐसे ये तीनी संजय YTF की विशिष्टता लाइव होगा सिमनी आवाज़ किसान सदर गमा था वाइसे इंडिया वो एकमात्र तीव्र मोटा सिमरो ये मनेंद्र पार्टी प्राइजर अपना थाने थांगाई सिरी रिपोर्ट की मोटे 335 plus registered in the political party tamo pura India mo a 300 plus registered political party ni bisingo YTF eba tipramo tharo ki samunda blaikin juda Aam Aadmi party ningalo thaimaru Delhi mo Arvind Kejriwal ni netritwe Aam Aadmi political party group jaka और Aam Aadmi political party ni record পর্যন্ত sini tipramo tha sini YTF dubai ni likha Hanai 2021 Februari ni 5 तारीख Tipramothra Samsadago ठीक 2 मास की परे इतने कबाल पॉलिटिकल पार्टी रो इंडिया ni स्टेट ni जतनो थाने ni चेखा बीजेपी हाय आसन शक्तिशाली पार्टी रामदेव पार्टी जयबाबू की बागे कत लीडर्स रखबो आबो हाय पार्टी में Tipramothra কোনো দিন পাই মাংলা যে সিপিএম প্রায় 35 বছর ত্রিপুরা রাজ্য ও শাসন থাকা আবার এই পার্টি में মোকাবিলা থাইমাংলা যে পার্টি कांग्रेस इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के सामने आ कांग्रेस पार्टी में মোকাবিলা থাইমাংলা কিন্তু যে টাইম YTF লোক দন্ত নকরে আন্দোলন খায়ে চবা খায়ে ঘুমা গানি উকুলগন অপকা ইতিহাস স্লাইসিং কাইতে 2021 মাত্র 2 মাস পরে সেম সরকারનો পুরা টিকায়ে আপনারা সিস্টেমে এই YTF এর নেতৃত্বে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য ও কাইছে দাল ইতিহাস হিমারি পরে इंडिया की गवर्नमेंट ने स्टेट में गया इंडिया टुडे आज तक सीनियर যত নিউজ চ্যানেল কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য নি Tipramothra ni কক্রমা থাকা হয়েছে এমন পলিটিক্যাল পার্টি শুধুমাত্র 2 মাস বাইতে যাচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টি ওয়ার্ল্ড ইজ অফ দ্য লার্জেস্ট
जों हारिनि बिरखा इंडियानि सबसे गोजानसिन पार्टी कांग्रेसनो जों हारिनि बिरखा त्रिपुरा राज्योनि सबसे सरकार थानाय CPIM बनो जों जिरो सिट हारि बिरखा all my family life was many কিন্তু আপ বাই খাইয়া কোয়াইছি নরম নুনা থানায় কয়েক মাস থেকে এক বছর থেকে বাংলাদেশ কাইছে ইস্যু থেকে আইছে বাংলাদেশ তালুকা ইন্ডিয়ানি যে হানো বড় অকুপাই খাইয়ে বিরোনিয়া হাই জাগাও সিনি বর্ডার নিগানো খাই বড় নানানি বাগি নাই তো খাইছে আর তাইনো ইন্ডিয়া ওকে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি আলো ত্রিপল খালিয়া লাস্ট দিকে মহারাজ নহকা হোয়াইট টেপি নেতৃত্বে নরম থাকে ইন্ডিয়ানি বাগি চবামা থেকে নেই जों बिलोनियाव थानाय खरांथि सामाबाय आन्दोलन खालामबाय इन्डियाव दिनै बांलादेश बर' दिनै जे जागा सेंना दंमोन आ जागोना पର୍ଯ୍यন্ত सेगिनाय नालिया लास्टिक बर' उन्नत सुनाय खारिमा थांखा बे तुलुवाय एक इम्पोर्टेंट रुल ताम नाय नाय थानाय दामफोरा दिगिव जागा सेंना दावखा आरो बाहायनाय नेशनेल पार्टी बीजेपी दङ कांग्रेस दङ CPM दङ কিন্তু কেবল সংস্থা পলিটিক্যাল পার্টি খানো থানাই বড় বিভাগে কম খাইলিয়া লাস্ট দিকে হোয়াইট টেবল তো থানে আন্দোলন খাইনাবাই সেই জায়গানি যত বড় যে সেক্টরি দমনে সম্মান রমাবাই বড় নব সুতাবো কম সাবিমান হইছে বে তিনি হোয়াইট টেবটি বলাই লাইক ইম্পর্টেন্ট হইছে যে জেনারেশন তো ইউথ রঙা উঠা যে জেনারেশন তো সিংলা রঙা উঠা our generation always a successful man hoise Indian history no naja thanga gai tini hai white family fifth foundation dewa and tini Sri Bhagat Singh hai bharat ko mutuman hoise Bhagat Singh tini 23 বছর বয়স বড় sacrifice খাইয়ে Indian bage চবাক লাগাবাই tini pura entire world Bhagat Singh sini hoise Bhagat Singh ta কথা hari bage dol pani bage ani nation ni bagai ani lama chopana ang coba kaya ini buat ini coba kaya eno surprise sanai one je dino Bhagat Singh no phasi order nani bagai order sampai kya serasa mereka ni bini phasi order apa yang pojokto Bhagat Singh ni mongol kuno kirimun kere one lakum kere borom sab liye bahut desh ki bagai jaan pran mein sei Bhagat Singh tini coba kaya bai India sini sini jaga itu hoise sini dok nawo sini next nawo oba hai sini ki dorao young generation pro taila tai pai hoise sini resap kuru bukum se musa debor masam resabo free by o hani ko thama sab sinai free by o hano free klane ko thama sab sinai sini young generation pro mora kukul ko basawe dok mani bage hani bage coba kena bai কুবুনি ফাতানি বড় তিনি যা খাইছে তাই না হিস্ট্রি গুলো লক্ষ্য না আঞ্চলিক পার্টি হিস্ট্রি ও এমন কোন তাই না বিস্তারিত খাই উপর দিন তিনি এরিশো মারিয়াকু কিন্তু নরক লাস্ট 17 এপ্রিল নি রেজাল্ট লক্ষ্য না 28 তারিখ মিসিং 24 টা সিট লাগে হাই না হাই না কোন মানে ওর ইতিহাস ঠিক আছে দাও বস কামো বিসি ইলেকশন না আমি তো total 587 seats जों महाराष्ट्र कয়েকদিন सिगां मिटिंगो जों थाइगा बहायसे जों थागा 400 प्लस सीट जों जेसेबां खालामनाय दिनै आं जेबाबे लुबै दङ जागा जागाव जे वाइट केपि एनार्जी PW एनार्जी डिप्लोमेटनि एनार्जी आं लोकमानि मदेंगाय 500 सीट न पର୍ଯ୍यন্ত जों क्रस खायो हाय हाय इतिहास थिनानि बागै थाङै दङ बोसोरनि सालाव बिसि इलेक्शनाव जों कप्लायनाय अबो पाइथांखाय जों सेमिफाइनाल जेहेतु जों TDADC इलेक्शन पाइथा बनि परे 2028 सिनि फाइनाल मैच दङ अ फाइनाल मैच नो जे जों बानो जों हा कुमाग्रानो मुख्यमंत्री हिसाबै हानि तत्व राइट सिनि लेंड राइट पलिटिकल राइट बाथानि राइट जों माथु मोनाय नरक मुक्ता दिनै सिनि हा कुमाग्रा सेक्रिफाइस खायो बिनि साथ हरि हामिया माने परेबो दफानि बागै हानि बागै दिनै बो जबा खाइसिनि बागै फाइट खाइ दङ
Dini bini asa sini PWF ni leadership ni thani. Bini asa sini YDF ni leadership ni thani. Bini asa sini Pramod khai tome leadership ni thani. Amoni bagai ang jottono no yak khai koyani musumu. Ramchandrogar constituency kaisa bus kami salo punuk mani eba example ni sembaba thanai. Ramchandrogar constituency wo kono groupism kare jottono khanda kaye sabab khane ni semba punukai. Mora bus kamo jedino sundeza duwe ang thango. Ekdom ang gorbo feel kaye proud feel kaye kung kusu kaya bin bus kamo thangai tini sayo aisi. Bocek khaye mani 18,187 vote by Centralized history है ना है रामचंद्रगढ़ की विशिष्ट सिजागे तो जे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नो सीनियर पार्टी नो सुबाई ने लगे অনেক কিছু রাম পুছে খিতার মানি পড়ে নো তিনি বড় পাইমান দিয়া গুবাগরান বস কাঙ্গো নরক নি হামারি নিমানি নরক যত সবাক নিমানি আজ কলম মিনি ফল जों प्राउड खाये कुमकुसु खाये बकरमति सावै 18,187 भोट बाय जों लिंक खायो नै जतनि बस कामो जों प्राउड के साइमानि आइसि हियाव सोबाय सिनि जबा थायाखौ हाजे सिनि फमा येम थाइ कांथामा हाय बस कानि सालो 18ता बिसिसि नरो तम ओ 18ता बिसिनि बिसिङो जत 18ता बिसिनो जों हायना हाय कप्लाय नांनाय bus kami salah supply ngai, bayi mana supply ngai gitu, betul no, supply no, supply sini ngai hai sih, semua orang gitu, hai na hai sih, coba supply ngai, mau orang tu hai na hai taisa, atau sih bisingo, atau bisingo, atau bisingo supply ngai, hai na hai sih, orang tu mana bising tu, mau orang tu kamu semua lagi hai sih. Belai hambai, borok jotono, borok ni important somoyno ya kare tini khaina bagai, ang jotono na hai no hai hamjak matai coba iciba ya kare, borok jotono hambai maro, bubag rai lokto, Pramod ai lokto, YPF PWF ai lokto kaisa hambai.